बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनीज लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशनल आइट्रेशन मेथड की एग्जांपल नंबर 2 एंड 3। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 जो है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल। उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना होता है ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब यू ऑफ एक्स करेंगे तो वो यू डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x आ जाएगा। 1/6 x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। आगे जो इंटेग्रल पूरा लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव हम लास्ट एग्जाम्पल में भी सोल्व कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़ रूल, जिसका आंसर हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x u of t dt है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब बनाएंगे हम जी करेक्शनल फंक्शनल फार्मूला फॉर दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यू एन प्लस वन एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू यू एन ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x लेमडा। जो भी टर्म्स हम एक तरफ लेके गए थे उन तमाम टर्म्स को यहाँ पे हम लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स आई। तो यू डैश ऑफ एक्स यहाँ पे यू एन डैश ऑफ एक्स आई आ जाएगा माइनस 2 cos एक्स आई आ जाएगा प्लस एक्स आई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to एक्स आई यू एन ऑफ आर डी आर आ जाएगा। और होल की इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे डी एक्स आई की मदद से। और फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम लोगों को यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि इनिशियल कंडीशन चाहिए। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी क्वेश्चन वाली इक्वेशन है उसमें हम लोग x को 0 रखेंगे, तो हमारे पास जो u नोट ऑफ x है उसका आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेक्शनल फंक्शन के अंदर हम लोग जहाँ पे u नोट ऑफ x है, u नोट डैश ऑफ एक्स आई है और u नोट ऑफ r है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। बाहरी वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और अंदर जो इंटीग्रल है वो भी पूरा 0 हो जाएगा। लेम्डा का जो माइनस है वो बाहर चला जाएगा। दो टर्म्स की हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। सॉल्व करने के बाद हमारे पास u1 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 cos x माइनस 1/2 x स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आंसर आ जाएगा। अब दोबारा से हम लोग करेक्शनल फंक्शन फार्मूले को यूज़ करेंगे ताकि u2 ऑफ x का आंसर फाइंड कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे जहाँ जहाँ u1 ऑफ x है, u1 डैश ऑफ एक्स आई है, वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स आई। u1 ऑफ x की वैल्यू को पुट कर देंगे, लेमडा की वैल्यू को पुट कर देंगे, u1 डैश ऑफ एक्स आई यानी कि u1 ऑफ डैश ऑफ x की जो हमने वैल्यू फाइंड की है, जो उसका डेरिवेटिव लिया है, उसको यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्स आई पुट कर देंगे। u1 ऑफ x का जो आंसर आया है इसको इंटीग्रल के अंदर हम लोग इन टर्म्स ऑफ r पुट कर देंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तीनों की इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट कर देंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। हमारे पास आंसर आ जाएगा u2 ऑफ x का, जो चीज़ कैंसिल उसे कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली हम लोग u3 ऑफ x का आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने u ऑफ x फाइंड करा तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने अपनी सीरीज़ को कन्वर्ट कराना है किसी एग्जैक्ट सोल्यूशन पे, तो हम लोग अगर x को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2x में से हमारे पास एक x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो x बचेगा, और जो x हमारे पास ऐड हो रहा है उसको हम लोग बाकी तमाम टर्म्स के साथ ऐड करें तो वो पूरी हमारे पास सीरीज़ बनती है साइन की। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो u ऑफ x का आएगा वो x प्लस साइन x आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल लेट कर लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास जो है u ऑफ x वो बन जाएगा u डैश ऑफ x। 3e x का जो डेरिवेटिव है वापस 3e की पावर x आ जाएगा। 3 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 आ जाएगा, 1/2 x स्क्वायर का माइनस x आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल। अब जो इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव है वो हम लेबनीज़ रूल से सॉल्व करेंगे, और लेबनीज़ रूल का फार्मूला जो है हमें पता है वो क्या होता है। उसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन का x आ जाएगा, अपर लिमिट x आ जाएगी, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है वो लिखा जाएगा, माइनस इसी तरह फंक्शन का x आ जाएगा, लोअर लिमिट जो है वो 0 आ जाएगी, फिर आगे 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास आपका फंक्शन था उसमें से आप उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x माइनस टी का होल स्क्वायर जो है u ऑफ t, इस पूरे को अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास 2x माइनस टी आ जाएगा u ऑफ t। तो आप इसको इंटीग्रल के अंदर रख देंगे। अब ये आपके पास जो है ना फार्मूला जो है इस तरह से आपका सिंपलीफाई होगा। जो 2 है वो बाहर चला जाएगा, 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी। अब आप क्या करेंगे कि आप तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। उसके बाद अपनी इक्वेशन जो है ओरिजिनल इक्वेशन उसके अंदर आप लोग एक्स के कभी 0 पुट करेंगे तो आपके पास u नॉट ऑफ x यानी कि इनिशियल कंडीशन 0 निकल आएगी। ये जो आपका करेक्शनल फंक्शन फार्मूला है उसको यहाँ पे बिल्ड करेंगे किस तरह से कि un प्लस 1 ऑफ x इज इक्वल्स टू un ऑफ x प्लस 0 to x लेमडा। अब जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म्स आएंगी वो वाली टर्म्स आएंगी जिनको अभी आपने 0 के इक्वल लेट किया है, मतलब कि लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर्स का मिक्सचर, ठीक है। तो वो तमाम जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स आई। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जो इस पूरी ब्रैकेट की होल इंटीग्रेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई होगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अब u1 ऑफ x को फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप n को 0 रखेंगे, तो आप u नोट ऑफ x, u नोट ऑफ डैश ऑफ एक्स आई, u नोट ऑफ r, इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो कि 0 होगी। आपके पास कुछ
جو ہے ٹرمز بچیں گی ان کے آپ انٹیگریشن کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکس آئی، آپ کے پاس u1 کا آنسر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ای کی پاور ایکس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ایکسپینڈ کر لیں گے، اس کے بعد 3 کو اندر تمام ٹرمز کے ساتھ ملٹیپلائی کرا دیں گے. اب آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے ٹرم بائی ٹرم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کانسٹنٹ کو کانسٹنٹ کے ساتھ، ایکس والی جو آپ کی وہ ہے ٹرمز اس کو ایکس والی ٹرمز کے ساتھ، اسی طرح ایکس اسکوئر والی ٹرم کو ایکس اسکوئر والی ٹرمز کے ساتھ جو ہے وہ سولو کرنا ہے. تو 3 - 3 0 ہو جائے گا، 3x - 2x x ہو جائے گا، پلس 3x² 2 فیکٹوریل - 2x² آپ کے پاس x² ہو جائے گا. اسی طرح تمام ٹرمز کو آپ یہاں پر لکھ دیں گے، اس کا آنسر آ جائے گا. اس کا آپ لوگ ڈیریویٹو لے لیں گے. اب آپ دوبارہ کوریشن فنکشن کو یوز کریں گے u2 فائنڈ کرنے کے لیے. اب آپ یہاں پہ u1 کی ویلیو پٹ کریں گے، u1' کی ویلیو جو ہے پٹ کریں گے، اور u1 کی ویلیو جو ہے ویلیو فائنڈ کی ہے u1 کی، اس کو ان ٹرمز آف r جو ہے آپ انٹرول کے اندر رکھیں گے اور اس کو dr سے جو ہے وہ انٹیگریٹ کریں گے. تو یہاں پہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو بریکٹ والی ٹرمز ہیں اس کو سولو کریں گے. ٹھیک ہے، -3e⁻⁴ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ e⁻⁴ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں گے، ساتھ 3 کو اندر ملٹیپلائی کرا دیں گے، وہی کام جو بھی آپ نے کیا ہے. اس کے بعد جو بھی ٹرمز ہیں ان کو آپ لوگ سمپلیفائی کریں گے ٹرمز بائی ٹرمز. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے پاس جو بریکٹ ہے مین بریکٹ، اس کے اندر آپ کے پاس 1 موجود ہے، -3 موجود ہے، اور +2 یعنی کہ کانسٹنٹ ٹرمز آپ کے پاس یہ ہیں. ان کو آپ سولو کریں گے تو 0 آ جائے گا. اسی طرح +2 ایکزائی موجود ہے، +3 ایکزائی اور +ایکزائی، یہ ایکزائی والی ٹرمز موجود ہیں جن کا آنسر آپ کے پاس 0 آ جائے گا. اسی طرح ایکزائی اسکوئر والی ٹرم جو ہیں ان کو آپ سولو کریں گے تو آنسر 0 آ جائے گا. اسی طرح تمام ٹرمز جو ہیں ان کو آپ سولو کریں گے تو آپ کے پاس آنسر 0 آئے گا. اس کا مطلب کہ آپ کی مین جو بریکٹ تھی اس کے اندر تمام ٹرمز 0 ہو جائیں گی. اب آپ نے انٹیگرل کو سولو کرنا ہے. انٹیگرل میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایکزائی -t ہے، اور اس کو آپ نے u1 والی تمام ٹرمز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ فرسٹ ٹرم یعنی کہ ایکزائی -t، اس کو ہم r سے ملٹیپلائی کریں گے جو آپ کی u1 کی فرسٹ ٹرم تھی. جب اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ٹرم بنیں گی، اس کو آپ انٹیگریٹ کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکزائی. آپ کے پاس ایکزائی³/6 جو ہے وہ آپ کا آنسر آ جائے گا. سیکنڈ ٹرم جو ہے اس کو آپ سولو کریں گے. سیکنڈ ٹرم آپ کی جو ہے u1 کی وہ r² ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ایکزائی -r سے ملٹیپلائی کریں گے. آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ٹرمز بنیں گی، ان کو آپ جو ہے وہ انٹیگریٹ کریں گے تو ایکزائی کی پاور 4/12 جو ہے یہ آپ کا سیکنڈ ٹرم آ جائے گا. ہم نے انٹیگرل کو جو ہے وہ ایویلویٹ کر دیا ہے، آپ کے پاس ٹرمز آ گئی ہے. اب آپ ان کی ہول انٹیگریشن کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ایکزائی تو آپ کے پاس u2 کا آنسر آ جائے گا. سملرلی آپ u3 بھی فائنڈ کریں گے. اس کے بعد جو آپ کی سیریز ہے وہ کنورٹ کرنی چاہیے کسی ایگزیکٹ سولوشن کو. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو سولوشن بن رہا ہے وہ سیریز فارم میں اس طرح سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ لوگ x کامن لے لیں تو آپ کے پاس اندر ایک سیریز بنے گی جو کہ e⁻x کی سیریز ہے. باہر x موجود ہے تو x e⁻x یہ آپ کا اس کویشچن کا آنسر ہوگا.